सलाम जिनके गम में ये मुहर्रम मनाया जाता है। हर मज़हब, हर जात, हर धर्म के लोग बिला क़ैद मज़हब व मिल्लत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं। कितने ऐसे ताज़ियेदार हैं जो बहुत गरीब हैं और शायद ठीक से ओढ़ने के लिए रज़ाई भी नहीं है जिनके पास, लेकिन हम लोगों ने देखा कि बचपने में वो किस तरीक़े से कुछ पैसा जोड़ करके चाहते ये हैं कि मुहर्रम आए और हम याद उस शहीद की मनाएं। हमारे दरमियान इस वक्त हिंदुस्तान की एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत जनाब आर.के. चौधरी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और बहुत अच्छी बात यह है कि आप इस वक्त किसी पॉलिटिकल गैदरिंग में नहीं आए हैं। जाहिर सी बात है, इलेक्शन हो चुके हैं और उसमें आपको कामयाबी मिली है। और एक मिनट में मैं ये बताऊं कि लोग अक्सर इल्म से जुड़ के नहीं आते हैं सियासत में, लेकिन अभी मैंने देखा आप BSc हैं, फिर लॉ ग्रेजुएट हैं साकेत PG कॉलेज से, और इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जानते हैं। साइंस से भी रिश्ता है, कानून से भी रिश्ता है, और दूसरी बात यह है कि ऐसी पार्टी से और ऐसे लोगों से शुरू में जुड़े रहे, यानी नज़रियात, आइडियोलॉजीज़ कि जिन्होंने हिंदुस्तान के दबे कुचले लोगों की आवाज़ को अम्बेडकर साहब ने उठाने में बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। बहुत बड़ी इल्मी फिगर हुए हैं वो। मैं 1-2 मिनट आपके बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसी शख्सियतें जब ये समझती हैं कि हमें किस चौखट के ऊपर जाके अपनी जमी को खम करना चाहिए, और जहां बड़े बड़े लाओ लश्कर होते हैं रिसीव करने के लिए, वहां पे आ करके सिंपल चटाई के ऊपर बैठते हैं, तो ये कौन ऐसी शख्सियत है? ये तो मैंने आपके बारे में थोड़ा जनरल आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए बताया कि आप हमारे एरिया से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हिंदुस्तान के में, और जाहिर सी बात है कि एक ऐसा मुल्क है कि जिसके बारे में इमाम हुसैन से पहले मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं मुहर्रम का और इमाम हुसैन सल्लल्लाहु के सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मुहर्रम क्यों, ये किसकी यादगार है? जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, और जो बच्चे नहीं जानते या जो लोग नहीं जानते, ये प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जो दुनिया के सामने दीन पेश किया था, ये दीन क्या था? इस्लाम। इस्लाम का क्या मतलब है? सिल्म। सिल्म का क्या मतलब है? सलामती। इसी में आगे जाके मोमिन, ईमान, अम्न। यानी मोमिन वो है जिसके पास ईमान हो, जिसके पास अम्न हो। जिसके पास ईमान होगा उसके पास पीस भी होगा, उसके पास जस्टिस भी होगा। तो ये उसूल थे। क्या दिया था उन्होंने? कोई नई बात पेश की थी? नहीं, नई बात नहीं पेश की थी। कभी कभी ये कहा जाता है साहब 1400 साल पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया इस्लाम को। जी नहीं, उससे पहले से जनाब आदम से ये सिलसिला चला आ रहा था, और जो कोर मैसेज था, जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई, बातें आती गई, लेकिन जो कोर मैसेज था वो क्या था? जो बुनियादी बात ये थी कि उस अदृश्य ताकत में विश्वास करना है जो बेपनाह इल्म वाली और बेपनाह ताकत वाली शख्सियत है। इल्म वाली इसलिए कि अब ये साहिबान इल्म का भी मजमा है। हम ये जानते हैं कि हम अपनी एक सबसे छोटी इकाई जो है वो एक्सेल है। कोई शिकायत मुझे सर मालूम नहीं कि आप बायो से थे कि मैथमेटिक्स ग्रुप में थे, मैथ्स में थे जी, मैंने बताया मैं USC का है। जी जी जी। तो बहरहाल जो हमारी एनाटॉमी है, जो हमारा जिस्म है, अच्छा जी, हमारे साथ माफ करिएगा मुझे आपसे इंट्रोड्यूस नहीं था। अभी आपने बताया आप भी विधायक रहे हैं और MLA MPs रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं कुछ बातें 10-12 मिनट अगर आप इजाजत दें तो मैं कह दूं इम्पोर्टेंट कि क्या बात है, ताकि ये मैसेज यहाँ से लेकर के पार्लियामेंट तक, और पार्लियामेंट में जो बात होती है रिकॉर्ड हो जाती है, जो चीजें होती हैं आप जानते हैं। और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने अपना एक वकार कायम रखा है। तारीख नहीं कहती कि हिंदुस्तान ने कभी किसी के ऊपर हमला किया है, तारीख ये नहीं कहती। हाँ, दूसरे आए हैं लालच के अंदर, लालच के लिए हिंदुस्तान पे, लेकिन हिंदुस्तान एक अमन का मुल्क है। हिंदुस्तान जीव हत्या को पसंद नहीं करता। हिंदुस्तान ने बड़ी बुनियादी आवाज जुल्म के खिलाफ खड़ी की है। और कोर मैसेज क्या था इस्लाम का? इस्लाम का डीप मैसेज क्या है? इस्लाम का बुनियादी मकसद क्या है?
यही हमेशा यानी आपने भी और आपके वालिद बुजुर्गवार हजरत अली अलैहिस्सलाम ने भी ये कहा कि हमेशा जालिम के दुश्मन बने रहना और मजलूम की हिमायत करते रहना। यही चीजें हैं जब इंसान ये दुनिया में देखता है कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। कौन सी आवाज थी, कौन सी किताब आपने पेश की थी? कुरान हकीम को पेश किया था। बहुत सी बातें हैं कुरान हकीम के अंदर, कुरान करीम के अंदर, कुरान के अंदर, लेकिन आपके अंदर ये कहा गया कि अगर ला तुफसिदो फिल अर्ज़, मैं कहा करता हूं देखो जमीन, ला तुफसिदो, फसाद मत फैलाओ, फिल अर्ज़, जमीन में, यानी कोई ऐसा काम ना करो, ना जबानी करो, ना फिक्र के जरिए करो, ना और किसी जरिए से करो, ना किसी का हक गस्ब करो, ना किसी की रोटी को छीनो, ना कहीं होर्डिंग करो, ना कहीं चीजों को जमा करो, ना कहीं चीजों में मिलावट करो। यानी ये सारे उसूल हयात इंसान और इंसानियत के डेवलपमेंट के लिए कुरान हकीम में दिए गए। और ये किसकी तरफ से? डिवाइन बुक। अब सवाल उठता है कि डिवाइन बुक है, हम कैसे तस्लीम कर लें? जाहिर सी बात है, कहा जाता है और हम भी मान लेते हैं, मुस्लिम भी मान लेते हैं और नॉन मुस्लिम भी अपने अपने हिसाब से उसको फेथ को बिलीव करते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए मोजिजा, जिसको मिरेकल कहते हैं, सर मिरेकल क्या होता है कि जो बात आम लोगों के समझ में ना आए और पूरी दुनिया के लोग वो ना कर सकें, कोई एक शख्स कर दे, यही तो कहते हैं ये मोजिजा है, ये चमत्कार है, ये मिरेकल है रियल में जो। अब ये क्या है? उस वक्त जो मोजिजे थे वो क्या थे कि अगर आपने, लोगों ने कहा आप रसूल हैं कैसे, तो पहली बात तो उन्होंने मोजिजा दिखाने से पहले अपने कैरेक्टर का और अपने किरदार का ऐसा असर डाला कि जो सच्चाई और अमानतदारी 40 साल तक आपने ला इलाहा इल्लल्लाह बाद में बताया लोगों को, लेकिन 40 साल तक खामोशी अख्तियार किया और अपने कैरेक्टर का कलमा पढ़वाया। यानी पूरा दुनिया अरब पहचानती थी कि मोहम्मद एक ऐसी शख्सियत है जिसने 40 साल तक कभी झूठ नहीं बोला, और अमानतदारी के दुश्मन भी अपनी अमानतें रखवा जाते थे। यह अपने कैरेक्टर का इंपैक्ट था आपके, और जब इस कैरेक्टर के इंपैक्ट के बाद असर पैदा हुआ तो आपने बताना शुरू किया। अपनी दलील में लोगों ने कहा तो आपने कंकरियां उखाड़ी, वो बोलने लगी, पेड़ को इशारा किया, वो आ गया। लेकिन ये अगर जब हम बातें करेंगे तो वो कहेंगे नहीं, पता नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था, 1400 साल पहले की बात है। लेकिन जो आज हमारे दरमियान कुरान मौजूद है वो इतनी एडवांस बुक है कि सर आप तशरीफ लाए तो मैं आपके लिए अर्ज कर दूं कि ईच एंड एवरीथिंग इज इन मोशन, इसके अंदर बताया गया। यानी आयत है कुल्लु फी फलकिन यस्बहून, हर चीज अपने मदार में, हर चीज अपनी ऑर्बिट में चल रही है। तो क्या ये इंडिकेट कर रही है कि सूरज भी चल रहा है, ये कहकशाएं, गैलेक्सीज और आकाश गंगाएं भी चल रही हैं? इल्म फलकियात यानी एस्ट्रोनॉमी के माहिरीन ने जब आज देखा तो उन्होंने ये देखा कि जितनी चीजें कायनात के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, यूनिवर्स और मल्टीवर्स तक, बिलियन बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन गैलेक्सीज जितनी हैं वो सब चल रही है, इवन सूरज भी चल रहा है। ये तो मैंने आपको एक इल्मी मरकल बताया कुरान हकीम का। यानी 1400 साल पहले वो शख्स जिसने जाके कहीं जानवे अदब नहीं तय किया था, किसी स्कूल में और किसी मदरसे में और किसी पाठशाला में नहीं, और खुद यतीम था, यानी उसके बाप नहीं थे और कोई तारीख उसका उस्ताद भी नहीं बताती, तो कौन ऐसी ताकत थी जिसने स्पेशल वही के जरिए उसके अंदर ये बात उतारी और उसने ऐसी जबरदस्त मुजिजाती किताब की, इसमें तो मैथमेटिकल मिरेकल भी है, कुरान हकीम को पेश किया। अब जब ये कुरान करीम आया तो लोग परेशान क्यों होने लगे? परेशान इसलिए होने लगे कि यह इस्तेसाल के खिलाफ था, ये शोषण के खिलाफ था, ये एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ था। ये कहता था मिलावट ना करो, ये कहता था तौल में कमी ना करो, ये कहता था होल्डिंग ना करो, ये कहता था लोगों को इज्जत के साथ पेश आओ। यानी जितनी तमाम बातें हैं मॉरल वैल्यूज की, बात के सामने शानों को झुका करके जाओ, बात के सामने तेज आवाज से मत बोलो, हमेशा खामोशी अख्तियार किए रहो, मोमिनी से शानों को झुका के मिलो, लोगों से अखलाक और अदब के साथ पेश आओ, मेहमान आए तो उसकी इज्जत करो। ये सारे प्रिंसिपल थे। अब ये सारे प्रिंसिपल, शराब को हराम करार दिया गया, जुए को हराम करार दिया गया, मिलावट को हराम करार दिया गया, लोगों को बेवकूफ बनाने को हराम करार दिया गया, इल्म से दूरी को गलत करार दिया गया। ये ऐसा था, ये सारा वो दीन था जो रसूल ने पेश किया कुरान की शक्ल में। रसूल ने सवाल भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये जब इंट्रोड्यूस हुआ तो रसूलुल्लाह की एक बेटी थी जनाब फातिमा जहरा जिनका नाम था, एक उनकी शादी हजरत अली अलैहिस्सलाम से हुई, जो अली साहब कहे जाते हैं। जंग खैबर वाली बात जो भी चल रही है आजकल आपने सुना होगा। इनके जो दो बेटे हुए, बेटियां भी हुई लेकिन जो दो बेटे हुए वो इमाम हसन एक और दूसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो यानी रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफा के ये डायरेक्ट नवासे थे, बेटी के बेटे थे। अब क्या हुआ था, सलवार दे दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब हुआ ये
کہ اس وقت بھی جب غلط لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے لیڈر بن گئے، لیڈرشپ میں ایک امام ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ حکومت کی لالچ میں، اور جب حکومت کی لالچ میں یزید کے باپ بھی سیریا کے گورنر بن گئے، اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو یزید جو آج کا سیریا ہے جہاں پہ ابھی گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، جس کی کیپٹل دمشق ہے، یہاں کے اوپر یزید جو تھا وہ خلیفہ بن کے بیٹھا۔ اب یزید جو تھا بظاہر اپنے کو کیا کہہ رہا تھا، یہاں یہ بھی جان لیں، یہاں نان مسلم افراد بھی تو جان لیں، یہ یزید اپنے کو مسلمان کہتا تھا، بظاہر کہنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا تھا، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا تھا، یعنی اسی بیک گراؤنڈ کو لے کر کے آیا تھا، اسی بیک گراؤنڈ کو لے کر کے آیا۔ اور کیا کیا تھا اس یزید نے؟ یہ یزید جو اس وقت کی مڈل ایسٹ کی کافی دور تک کی، یعنی جس میں آج کا عراق ہے، جس میں نجف اور کربلا یہ جو مقدس شہر ہے، یہ ہے ایران ہے، تمام مڈل ایسٹ کی یہ تمام کنٹریز جو تھے وہاں پہ آ رہے تھے اس کے اندر اس وقت اس حکومت میں۔ تقریباً کہا جاتا ہے، یہ امریکہ تو بات کا ہے 300-400 سال پہلے کا، کہ دنیا کی اچھی خاصی آدھی آبادی تقریباً یہ اتنا بڑی سلطنت تھی۔ اس نے کیا کیا نواسہ رسول سے؟ اس نے کہا جو ہم حاکم ہیں تو تم ہمیں حاکم تسلیم کر لو، اور مدینے لیٹر بھجوایا امام کو، کس کو؟ رسول اللہ کے نواسے کو۔ حاکم مان لینے کی خالی بات نہیں تھی، رولر مان لینے کی خالی بات نہیں تھی، بھائی سب نے مان لیا تھا۔ جس طریقے سے آج 57 کنٹریز خاموش ہیں مسلمانوں کے اور اسلام سے جڑے ہوئے اپنے کو کہتے ہیں، لیکن وہ غازہ جس نے پہلی جنگ عظیم میں بھی ایسی خوریزی دنیا نے نہیں دیکھی، دوسری جنگ عظیم میں بھی ایسی خوریزی دنیا نے نہیں دیکھی، اور اس کے بعد جتنی بات ہوئی ہے ایسی کہیں نہیں دیکھی، جیسی غازہ میں 20,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا، اور اپنے کو مسلمان کہنے والی خالی اوپر سے بات ہوتی ہے، سب خاموش، بولے تو بہت یورپین کنٹریز بولے، آکسفورڈ سے آواز بلند ہوئی، کیمبرج سے آواز بلند ہوئی، کولمبیا یونیورسٹی سے آواز بلند ہوئی، اور اتنی پاورفل وائس بلند ہوئی کہ ہم سائنٹسٹوں کی ریسرچ کا یہ بڑی کمپنیاں اور بڑے ملک غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ آواز نہیں اٹھ پائی تھی آج تک، یہ آواز نہیں اٹھ پائی تھی آج تک، یہ امپیکٹ ہے۔ تو اس طریقے سے جب مظلوموں پہ ظلم ہو رہا ہے تو جیسے آج خاموش ہے، یا پس پردہ بیک گراؤنڈ میں حمایتی بنے ہوئے ہیں، کل بھی خاموش تھے یا حمایتی بنے ہوئے تھے، اور یہ سارے خاموش تھے۔ اب حسین سے کہا گیا، یعنی جتنا کچھ ہم غلط کر رہے ہیں اسلام کے نام کے اوپر، جس اسلام کو ہم انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں قرآن سے الگ، وہی دنیا کے سامنے آنے دو۔ آپ یہ بتائیے کہ جس کے نانا نے یہ دین انٹروڈیوس کرایا ہو، اور ان کے نانا نے پہچانوایا بھی تھا، یعنی خطبہ دے رہے تھے، بچے کو گود میں لے کے پہچانایا کہ دیکھو پہچان لو، یہ میرا حسین ہے، اور اس سے میں ہوں اور یہ مجھ سے ہے، یہ ان کی حدیث ہے، حسین منی و انا من الحسین، یعنی میرا مشن ہے۔ تو امام انہوں نے یہ کہا تھا حسین مجھ سے ہے، نواسا ہوتا ہے، لیکن پلٹ کے یہ بھی کہا تھا انا من الحسین، انا میں من الحسین، حسین سے ہوں، تو نواسے سے کوئی نانا ہوتا ہے، یعنی میرے مشن کو اور میرے دین کو جو سیو کرے گا، جو انسانی قدروں کو بچائے گا، وہ حسین ہے۔ تو امام نے یہ دوبارہ نہیں کیا، کہا کہ مکے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، مدینے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جہاں مدینے میں آپ رہ رہے تھے وہیں پہ آپ کی ماں کی قبر ہے، جنت البقیع جوہا کا قبرستان ہے۔ اب کیا کہا جائے سو کالڈ مسلمانوں کو کہ وہ قبر کو تاراج کر دیا ہے نا، یہ سلوک جنت البقیع کا۔ اب وہاں کے اوپر نانا کے مزار کے اوپر گئے، انہوں نے کہا، امام نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہیں نہیں گوارا ہے تو میں تمہاری جغرافیائی سرحدوں سے باہر چلا جاتا ہوں، کہو تو میں دوسرے ممالک چلا جاؤں، کہو تو میں ہندوستان چلا جاؤں، اور آپ نے چھوڑ دیا۔ مدینے سے مکے آئے، مکے جہاں پہ خانہ کعبہ ہے، حج کا موقع تھا، سارے مسلمان حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور حج سے ایک دن پہلے امام نے مکے کو چھوڑ کے کربلا کے سفر اختیار کیا جو عراق میں ہے، جہاں سے آپ نے سنا ہوگا نجف سے کربلا کے بیچ میں جو 80 کلومیٹر کا راستہ ہے، اور کروڑوں لوگ جس کو چہروں میں پیدل طے کرتے ہیں، تقریباً 4-5 کروڑ کا آفیشیل مجمع، 4 کروڑ کا ایک شخصیت کون ہے؟ 1400 سال، سن 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ ہجری ایئر 355 دن کا ہوتا ہے، تقریباً 11 دن کا ڈفرنس ہوتا ہے، 365 54 55 سن 61 ہجری ہے نا۔ سن 60 میں امام چلے تھے، محرم میں سن 61 کو شہید ہوئے تھے۔ ابھی جو ہے سن 61 جب آئے گا 14 سال بعد، تب آپ کے 1400 سال ہجری سن کے حساب سے پورے ہوں گے اس واقعے کے، یعنی جو لاکھوں سال کی ہسٹری ہے اس میں کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، کل کا واقعہ ہے۔ اچھا کوئی چلتا ہے، جب جنگ کرنے چلتا ہے تو کیا اپنی بہنوں کو ساتھ لیتا ہے؟ کیا اپنی بیٹیوں کو ساتھ لیتا ہے؟ آپ نے اپنی کمسن بیٹی 4 سال کی جناب سکینہ کو ساتھ لیا،
حد یہ ہے کہ اپنے چھوٹے سے بچے جو کربلا میں آ کے 6 مہینے کے ہوئے جناب علی اصغر جن کے نام سے یہاں جھولا ہے ہر جگہ اٹھتا ہے. اور دنیا میں سر جو پہلی پیس اپیل کی گئی ہے ورلڈ میں اقوام متحدہ لیگ آف نیشن کے میں اس زمانے میں جو پہلی پیس اپیل کی گئی کہ جنگ میں بچے مرتے ہیں یا بچے کے ماں باپ مرتے ہیں تو بھی بچے یتیموں کے بڑے متاثر ہوتے ہیں, اسی بچے کے نام سے کی گئی, امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کے نام سے. اب یہ چھوٹا سا قافلہ لے کر کے 72 لوگوں کا, اس سے کم لوگوں کا, 18 ان کے گھر کے بچے تھے, جناب علی اکبر تھے اور جناب قاسم تھے اور محمد کے بھانجے بھتیجے, یہ سب کربلا میں آئے. کربلا کہاں ہے؟ کربلا عراق جو آج کا ہے, جس کو 2003 میں امریکہ نے ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ لے کے تباہ و برباد کر دیا صدام کی گورنمنٹ کو. اس کے بعد وہاں کے اوپر افراتفری ہے, وہاں کے اوپر آئے اور وہاں اس وقت جو کربلا کی زمین تھی وہ آپ نے پیسے دے کر کے خریدی. یعنی آج جہاں کربلا ہے, آج جہاں آپ کا روضہ ہے, وہ کسی دوسرے کی زمین پہ نہیں بنا ہوا ہے, بلکہ آپ نے اس کے لیے درہم و دینار دیے, اس وقت کی جو کرنسی تھی وہ دی, معاملہ طے کیا بنی اسد سے جن کی اوریجنل لینڈ تھی. اور اس کے بعد آپ نے یہ دوبارہ نہیں کیا کہ ہم کسی غلط کی زمین کے اوپر شہید بھی ہوں. اور ظاہر سی بات ہے یہ قافلہ 2 محرم سن 61 ہجری 61 ہجری کو یہ کربلا پہنچا. اور اس کے بعد سب سے بڑا معجزہ آپ کا یہ ہے کہ یزید نے 2000 لوگوں کے ساتھ تقریباً ایک قافلہ بھیجا تھا, ایک لشکر بھیجا تھا جس نے آپ کا راستہ روکا. اس لشکر کا جو کمانڈر تھے, ان کو حر کہتے ہیں, جن کو ہم لوگ جناب حر کہتے ہیں. جناب اب کیوں لگا دیا؟ اس لیے کہ وہ 2 محرم تھی جب انہوں نے راستہ روکا تھا اور یہ بھوکے پیاسے آئے تھے. ظاہر سی بات ہے صحرا میں اور ریگستان میں اور ڈیزرٹ میں پانی نہیں ملتا, امام کے پاس پانی کا اسٹاک تھا. یہ سارے لوگ 1000 سے زیادہ کا لشکر پیاسا تھا, امام نے پانی کی ضرورت ہونے کے باوجود ان کو پانی پلا دیا پورا اور کہا کہ ان کے گھوڑوں کو بھی پلاؤ, سب کو پلاؤ. اور اس کے بعد یہ لائے ایک جگہ کے اوپر جو کربلا کہی جاتی, کربلا. یہ کربلا جو آج ہے KRBLA کہتے ہیں, اس کا اصل میں کیا ہے؟ کربلا. کرب کیا ہو گیا؟ یہی پریشانی, بلائیں, مصیبتیں. وہ زمین جہاں پہ یہ تمام مصیبتیں نازل ہوئی اہل حرم کے اوپر, رسول کے گھرانے کے اوپر, رسول کے گھر کے فرد کے اوپر. یہ کون تھے؟ یہ رسول کی نواسیہ تھی, یہ رسول کے چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے, یہ پورا خانوادہ بنی ہاشم کا تھا, یہ سارے لوگ تھے ان کے خاندان کے. کیا یہ مسلمانوں کو نہیں معلوم تھا؟ لاکھوں کی فوج بھیجی ہے, اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں کس سے لڑنے کے لیے؟ جو اصل وارث اسلام ہے, جس کی اصل اوریجنل لیگیسی ہے. تو پہچان لیجئے کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھے, بہت بڑے باہر سے اپنے کو مسلمان کہلائے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلام سے اس کا کوئی رشتہ بھی ہو سکتا ہے صرف اوپر سے ٹیگ لگایا ہو, بلکہ تخت و تاج و حکومت حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہو. اور سب سے بڑی مثال اسی لیے آپ میں چاہتی کہ ہر ایک کو جو انڈ سنڈ کر کے ظلم و ستم دنیا میں جائے. ابھی IS کے تماشا آپ نے دیکھا. میں سر بتا دوں, ہمارے ہی ایک راستہ ایک رہبر جو تقریباً 90 سال کے ہیں, ان کو بھی آپ نے سنا ہوگا, آیت اللہ خامنئی صاحب جو ایران کے ہیں 86 سال کے ہیں, اور ایک دوسرے رہبر ہیں آیت اللہ شیستانی, وہ تقریباً 90 ایئرس کے ایج کے ہیں. جب IS نے عراق پہ قبضہ کر لیا تھا تو اس وقت انہوں نے ایک فتویٰ دیا کہ IS کو باہر کر دیا جائے, ISIS یا ISIL کو, اور پھر سارے لوگ اکٹھا ہوئے باہر کر دیا عراق سے اسی وجہ سے. یہ طاقت ہوتی ہے حق والوں کی. تو یہ وہ معاملات تھے. ہندوستان کے لیے کیا تھا؟ اتنی بڑی قربانی کربلا میں ہوئی. حسینی برہما یہاں کے تمام مشہور تمام لوگ تعزیداری کرتے ہیں. بات کو میں سمیٹ کے عرض کروں کیونکہ ٹائم کم ہے کہ فادر آف نیشن مہاتما گاندھی صاحب نے کہا تھا, ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے بچپنے میں کربلا کی داستان پڑھی اور میں یہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر ہندوستان کو, اگر بھارت کو آزادی دلائی جا سکتی ہے تو وہی سچائی اور اہنسا, نا ٹروتھ اینڈ نان وائلنس کے بیسس کے اوپر جو حسین ابن علی نے آج سے 1400 سال پہلے کربلا میں پیش کیا تھا, میں نے انہی اصولوں کو زندگی میں اپنایا اور آج بھارت آزاد نظر آ رہا ہے. یہ کنٹریبیوشن ہے. آپ جانتے ہیں افریقہ میں جب پوری غلامی کا دور تھا, لیڈر اٹھا نیلسن منڈیلا, جس نے افریقہ کی تقدیر کو بدل دیا. یہ نیلسن منڈیلا کے بھی جملے ہیں کہ بے پناہ ٹارچر کیا گیا, بے پناہ قید و بند میں رکھا گیا, لیکن ایک وہ وقت آیا جب میری ہمت جواب دینے لگی. لیکن جب میں نے کربلا کی داستان میں حسین ابن علی کو پڑھا تو انہوں نے کبھی ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا, تو میری ہمت آ گئی اور دوبارہ موومنٹ میں آگے آ گیا. تو آج جتنے حق کے موومنٹ ہوئے, آج جتنے آزادی کے موومنٹ ہوئے, جناب بلال جیسے حبشی کو بلا کر کے اذان کے لیے آپ نے بلا دیا کہ کہو تم سے بلاؤ سب کو, سب لوگ آئیں گے. یہ غلام
तो गुलामाना निजाम को खत्म करने के लिए, दुनिया में जिसका जो मर्तबा है वो मर्तबा देने के लिए, रिसोर्सेज और संसाधन पे चंद ताकतों का कंट्रोल न हो, इसके खिलाफ आवाज उठाई इस्लाम ने। और ये थी वो करबला, यानी अगर ये करबला ना होती तो आज तकरीबन जैसे 100 करोड़ लोगों का, जानते दुनिया के आधे लोगों के पास जितनी दौलत है ऐसी 26-27 लोगों के पास है। गिनती पे गिन लीजिए, चाहते नहीं है कि लोग दुनिया में जिंदा रहें। आपने पता होगा और आपने सुना होगा कि अफ्रीका में एक लीडर उठा है, बर्किना फासो थे, इब्राहिम ट्रौर, 37 साल का लड़का है। उसने कहा लाखों करोड़ रुपए इसके जमीन के नीचे हों और हमको 10% दें। फ्रांस और ब्रिटेन और अमेरिका और ये ताकतें अपनी पॉलिसीज के जरिए एक्सप्लॉयटेशन करें, शोषण करें। तो मैंने सर इतनी देर आपको इनका इंट्रोडक्शन, परिचय, तारुफ इसलिए दिया कि वो शख्सियत है कि जो कौमों, मजहबों, मिल्लत और देश और जाग्राफिकल बाउंड्रीज से ऊपर उठ करके दुनिया इंसानियत की ऐसी खिदमत किया कि ना उससे पहले ऐसी कोई मिसाल मिली, और ना उसने एक दिन में आशूर के दिन अपने बच्चों तक तो कुर्बान कर दिया 30,000 और कुछ रिवायतों के मुताबिक 2 लाख के लश्कर के सामने, जबकि अब्बास जैसा अलमबरदार था। आज हम लोगों ने उसका गम मनाया है और गम मनाते हैं जिनका ये अलम उठता है, जिनका ये सिंबल है, ये जनाब अब्बास के नाम से मंसूब है। और इसके ऊपर जो ये चांदी का पंजा होता है ज्यादातर, इसमें जो 5 निशान होते हैं, ये एक हैंड को बता रहे हैं। ये कौन सा हैंड था? ये इनके कमांडर इन चीफ थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आर्मी के, और आपके भाई भी थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। इनको कमर बनी हाशिम कहा जाता है, यानी हाशिम क्लाइन का कमर, यानी मून, यानी चांद, इतने खूबसूरत थे। इमाम ने इनको लड़ने की इजाजत नहीं दिया, क्योंकि एक इन्होंने लाइन खींच दी थी। ये आज की तारीख थी, शब ने रात में जब यजीद की आर्मी बनी थी तो एक लाइन खींच दिया था, देखो मैं अपने आका से बता के आता हूं। और उस वक्त चाहे वो 30,000 रही हो, चाहे 2 लाख रही हो, अलग अलग की रवायतें, किसी एक में हिम्मत नहीं थी कि उस बाउंड्री को पार कर लें। लेकिन इमाम जानते थे कि मेरा भाई ऐसा है कि जिसकी आंखों का लश्कर पार नहीं ला सकता। आप सोचेंगे ऐसा कोई शख्स कैसे हो सकता है? ये तो कोई देवमाला ही बात है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक आदमी इतना पावरफुल हो कि 1000 आदमियों का लश्कर उसकी तरफ न बढ़ पाए? मैं एक नाम याद दिला दूं आज का, कासिम सुलेमानी। शायद आप लोगों ने सुना हो। कासिम सुलेमानी साहब वो थे कि इनकी एक एक मोशन के ऊपर अमेरिका के जन्नत बैठ के देखा करते थे, क्या बोल रहे हैं, क्या डिक्टेट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इजराइल के लोग ऑब्जर्व किया करते थे, और वो धोखे से मार देना तो एक अलग बात है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि कासिम सुलेमानी के सामने चला जाए। ये समंदर में बूंद की हैसियत है कासिम सुलेमानी की। आप समझ सकते हैं जनाब अब्बास की क्या हैसियत। लेकिन क्या कहना इस आका का, उन्होंने कहा इंसानियत बच जाए, मैं लश्कर को तहबाला करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि अब्बास तुम्हें इजाजत नहीं है जंग करने की। और अपनी बेटी 4 साल की बच्ची जनाब सकीना को हुक्म दिया, बेटा वो मशकीजा लेकर के आ जाओ जिसमें पानी भरा जाता है, फरात, जिसको एफ्रैक्स रिवर कहा जाता है। इनके हवाले किया कि जाओ बेटा, चचा से वादा कर लो कि जब तक पानी लेकर के नहीं आएंगे, पानी तुम्हारे लाएंगे, उसके बाद हमसे इजाजत मांगेगी शहादत के लिए। यानी आपने जो है शहादत का और जंग करने का हुक्म नहीं दिया। अब आपने मैसेज क्या दिया? अब आपका एम क्या हुआ कि जाकर के पानी को लाना है। मश्क सकीना को लिया। इमाम ने सिंबल जो उस वक्त का अलम था वो एक हाथ में दे दिया, मश्क सकीना एक हाथ में दे दिया, घोड़े पे आप चले, यानी दोनों हाथ एंगेज हो गए आपके। लेकिन ये भी एक तारीखी रिकॉर्ड है कि यजीद की पूरी आर्मी खड़ी रही, किसी एक में भी जुर्रत ना हुई कि आपको दरिया पे पहुंचने से रोक लेता। और आप दरिया पे पहुंचे और इत्मीनान से पहुंचे और घोड़े को दरिया के बीच में ले गए, सूखे हुए मशकीजे को भरा। अब जब मशकीजे को भरा तो आलम ने ऊपर टांगा, ऊपर टांग के जब निकल रहे हैं तो नशेब में थे, डाउन में थे, तो ऊपर आ रहे थे तो फौजों ने हमला करना शुरू किया और देखा कि ये सिंबॉलिक तरीके से कह रहे हैं कि हम लड़ने नहीं आए हैं। इस बस को पानी को लेकर के 3 दिन के भूखे प्यासों कोई पानी बंद करता है? 56 डिग्री और 55 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 3 दिन के यानी फिराज से खेमे हटा करके स्टॉक खत्म हो गया था, ये पानी को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी। फिर उसके बाद एक शोर बुलंद हुआ कि पिछले साथ जो वहां कमांडर था, जिस मैंने जनाब हुर का जो तस्करा किया था, ये बाद मानव सलाम की तरफ आ गए थे और सबसे शुरुआती शहीदों में है इमाम की तरफ से।
माफी मांगा इमाम से, अपने बेटे और गुलाम को भी लेकर के आए। तो उस वक्त जनाब अब्बास ने कहा जंग नहीं की, बल्कि आपका एम ये था कि पानी पहुंच जाए, बस मैं आखिरी मंजिल में आ गया, मैं उस कमांडर इन चीफ को सलामी देना चाहता हूं और तारुफ और परिचय और इंट्रोडक्शन भी कराना चाहता हूं कि किसी में हिम्मत नहीं थी, एक कमीगा से, एक आर से छुप करके आपके एक हाथ पे हमला किया गया, ये हाथ यहां से कट गया, वो जगह करबला में आज भी मौजूद है जहां का आपका हाथ गिरा था कट करके। फिर उसके बाद ये भी कि अब्बास का दूसरा हाथ भी काटा गया, और उसके बाद जब ये शेर आंखों से इशारा देखता हुआ आगे बढ़ रहा था, तो चूंकि लश्कर में ताब नहीं थी, इसलिए एक तीर चलाया गया, वो तीर आपके चेहरे पे लगा, चेहरे पे भी नहीं, फांस चली जाती है आंख के अंदर, वो तीर आंख में लगा। अब हाथ तो थे नहीं, बल्कि आपने ये चाहा कि हम इस तीर को निकाले, तीर को निकालने के लिए आपने झुकना शुरू किया और जानू घुटनों के बीच में तीर को रख के चाहा कि खींचे, बस इसी मौके के ताक में थे दुश्मन। जैसे ही आपने सर को झुकाया, एक बड़ा लोहे का गोल गुर्ज गरा और आपके सर के ऊपर मारा गया। अरे सर शिकाफ्ता हुआ, अब्बास करबला में गिर गए। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमिस सालिमीन।